Ginawa ko yun, wala namang arnis. Pero, disim pa rin doon sa arnis. Okay. Disim doon sa arnis. So, ipinsa, yun na. Ipinsa. And then, ha? Ano? Nakuha ko. Yan o. Nakuha to. Break muna. Ha? Pag-break. Break. Tutok. Tutok. Then, siko. Hagis. Tira dito. Change. Half. Change. Then arrange. 1, 2, 3, 4, 5. Ano? Ano? Yan, isim sa arrange. And combative. Okay,